खटखटी प्रदिसे होटल along Tribo Fest ki bipon ji aputhak fresh conference ke phapon. Lason se busik ni phai krehini arni ningkan surihini raing korat trok arni gang sampor 5 formalom खटखटी प्रदिसे होटल along non ke bang ji pai pai acik loki chengsi tarik si arni surihini raing korat trok karbiang long bokajan hanjang langso pathua klama long si ki chengsi Tribo Fest ki bipon popusi rada phan pachini pon. Lapen anparta bangso fresh conference ke phapon along karcho ajai mexitame dengpon karcho pon lake Dr. Pankaj Gupta nongnam che thangklong lungsepo binong timung lapen ari sanghotum lapen kachetong hanjang langso fresh club secretary Projen Terang Borjan fresh club secretary Hemphu Ingti Bokajan fresh club secretary lapen khatkhati fresh club secretariat tuma phansitame archopon Lapen anparta alang litu benchuni ripon all over Northeast India mate all karbiang long arat kido ana phanta bangso Tribo Fest along nang chitong dunpen kilang alir along sitame nang pidun po pusi ningche thelo puta ningje pon Borjan pen biren tiron report Time News Difu Kichengsi Tribo Fest bangso kitaman ponjiapan pini press conference kido ponalong kachitong litong Dr. Pankaj Sar ilitong tengu sidolo laban ilitong director dolo kasi nilihin pen chihen githan pon jalan ke lapono ilitong ato kanu karbi kiduan pustame bangso porhut ilitong aliracham chipidun lonan lapen ke nili istame bangso ahong jaelong apor kini kilong ke dini kopai hipiglo kasi bangso amai long ilitong akarkar pan kimisan ang tek si nili Tegamong akhir people na putek bangso Tribo Fest ki pen non kichengsi ya niliphan mate niliphan si lungse poman pen ang hanlo mo akhong kapre ke alungse po lungse pi kapre bolan halang litung stane bangso Tribo Fest along apol kini kilong pun japan chance ti ko sinilingin pen program lo ala sini ithe nang tuma pachini painge bangso Tribo Fest lagi litung akijo pen kali litung tiket system si bangso tiket ador mili kitching manami teman kan po la bangke VIP litung suri ki from rat harap po pensi litung longpon po la pen ke litung la bangke VIP lo litung suri po pensi litung longpon po la pen ke la bangke general lo la bangke litung suri si pensi litung long ponta lapen bola lapen ba labang ke premium lo labang 1500 pensi itu long ponto lasi nilihin pen ki pura impolam ke itu anam ta junghe lasi karbiang long akro kono orat ki doan sane itu aliwacham pilun lonan aliolong pilun lonan itu karbiara atum sane ili tumalong son bulibu singara son la ilitum hanjangan solong kirang son ilitum ningarong pit nangji ilitum karbi akai dengan papi hu pakai lang kasi ilitum nihin pensami tuniri lo nungsi punungsi pi lapen lamargan cipargan bang kurang pi gidoan sane bangso alam kedan ilitum anutin bukan dipakai tahan tu kasi nili ningki telo lapen ke bangso Tribo Fest along ilitum Jasit lasan popular ilitung kilang lapu tali ilitung kacipate him stamedo ilitung bangso konten along stan ilitung from yung si kelab no ilitung wasai kimi tado lasil bangso from milia Facebook long stan nili pipon lo lapen nili nang ilitung yung si Facebook long konte stan nili Instagram long stan nisa sang film mate ni panto taminang pinon nili nang tuman afon man ang pipo nang ilitung bangso from kelab no imon lapen nang ilitung bangso from kelapen Kichengsi ano nang itong lak si cipai dun inon lapen nang itong lapusot lak si cipai to laputa kali nang itong trophy lapen kapre kahin sa nang itong wasai long pon si lasi moi dhunobad jonaisu Dr. Jointo Pankaj Gupta sir tiket to sponsor pemasina tiket long pon policy tiket Nang itu kita Cina betul nili pan direct puna nang kora coba betul nili pan nili sampai nili Facebook long sampai nili ini produk panggak moniko program হয় এটো এটা সিঙ্গল ডে ইভেন্ট নহয় এটো সিজন বাই সিজন চলি থাকিব 4-5 মাহ পিছত
সেইটো ট্ৰেভেল কৰি থাকিব। যেতিয়া যেনেকুৱা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি কৰিব যোনটো বিচাৰিছোঁ সেইটো হৰিয়াজান বোকাজানৰ কাষতে হৰিয়াজান কাৰ্বি আংলঙত কৰিছোঁ। ছেকেণ্ড ভাৰ্জনটো বেলেগ জেগাত হ'ব পাৰে। চ' এইটো ছিৰিজ অফ ইভেণ্ট হয়। চ' এইটোত কি হ'ব যে বেলেগ বেলেগ কালচাৰ ডেফিনেটলি ডাঙৰ এটা আৰ্টিষ্ট মানে নম্বৰ ওৱান ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰ্টিষ্ট যেনেকুৱা মিকা সিং আমি এবাৰ আনিছোঁ সেনেকুৱাকৈ এটা আৰ্টিষ্ট হ'ব আৰু আমাৰ তাৰ লগত জড়িত আমাৰ অসমৰ কালচাৰ ডেফিনেটলি হ'ব। আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কালচাৰৰ ছিংগাৰটো ডেফিনেটলি এটা হ'ব। চ' এইটো আমাৰ লোকেল যিমান আমাৰ ছিংগাৰ আছে সেইটো ডাঙৰ আৰ্টিষ্টৰ লগত এটা প্লেটফৰ্ম পোৱাটো এইটো পূৰা বিশ্ব তাত তাৰপিছত গম পাব চিনি পাব। চ' দিছ ইজ ট্ৰাইব দাদা এইটো একদম কমপ্লিট টিকেট চিষ্টেম হ'ব। বিকজ টিকেট চিষ্টেম হ'লে বস্তুবোৰ অৰ্গেনাইজ থাকে। বিকজ যদি আমি কওঁ যে ফ্ৰী হয় আমি খালি স্পনচাৰশ্বিপত আমি যদি লৈ আহোঁ আমাৰ কোনো আপত্তি নহয়। বাট তাত আনৱান্টেড এলিমেণ্টছ কেইটা আহি যায় য'তে আপোনাৰ তাত আমাৰ চিন্তিত আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। বাট ৱেন ইউ চে এবাউট পেয়িং দ্য টিকেট এণ্ড কাম দেয়াৰ যেতিয়া আমি টিকেটটো পে' কৰোঁ তেতিয়া এই আনৱান্টেড এলিমেণ্টটো বহুত মানে পাৰ্চেণ্টেজত কম হৈ যায়। সেইকাৰণে টিকেট ইভেণ্ট থাকিব ডেফিনেটলি। আৰু যিকেইটা পাৰা মানুহ আছে যিকেইটা ডাঙৰ মানে মিকা সিঙক বা বিনুং টিমুঙক বা অৰ্জুন লাখৰাক যোনে বিচাৰিছে যে একদম ক্ল'জৰ পৰা চাম তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। টিকেটটো আমি মিনিমাম কৰিছোঁ। মিনিমাম যে টিকেট হয় এইটো 1000 কৰিছোঁ। বিকজ মিকা সিঙৰ টিকেট বাহিৰত যদি আমি চাওঁ দিল্লীত চাওঁ বা বেলেগ জেগাত চাওঁ সেইটো 4000ৰ তলত পোৱা নাযায় মিকা সিং আহিলে। বাট তথাপিও আমি ইয়াত 1000 কৰিছোঁ। বিকজ এৰিয়াটো এতিয়া ইমান ডেভেলপ হোৱা নাই আমাৰ। 1000 ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰী হয়। তাৰ ওপৰৰ কেটেগৰীটো 1500 হয়। তাৰ ওপৰৰ কেটেগৰীটো আপোনাৰ 3500 হয়। আৰু তাৰ একদম ওপৰতো VVIP যে কোৱা হয় এইটো 5000 ৰাখিছোঁ। 5000টো বহুত কম মানে মানুহটো বহুত লিমিটেডকৈ ৰাখিছোঁ তাতে। মিকা সিঙৰ কমপ্লিট মানে এইটো যদি আমি কওঁ চ' মিকা সিঙৰ এটা বেনাৰত কেতিয়াও নহয়। যেনেকুৱা অৰ্গেনাইজিং কমিটি সেইটোৰ বেলেগ থাকে আৰু এওঁলোকৰ মানে TNB বুলি যে কয় সিহঁতক আনা আৰ্টিষ্ট মেনেজমেণ্ট কৰা তেখেতক খোৱা লোৱা কৰা সেইটো বেলেগ থাকে। চ' মোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা আছে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটিং। এটা ৰাহুল সিঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে বাৱাল বুলি আছে। বাৱাল বুলি তেখেতক এইটো অহা যোৱা থকা মেলা সেইটো কৰিছে। এইটো দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যন মিলে কৰিছে এইটো। কি উদ্দেশ্যটো লৈ পেলাই এইটো বহুত ভাল কথা ক'লে মোক। চিন্স মই ক'লোঁ যে মই মোৰ মানে প্ৰব্লেমটো এতিয়া কি চলি আছে যে আপুনি জানে যে মিডিল ইষ্টত বহুত প্ৰব্লেম চলি আছে। আৰু মই এটা মানে ৰেচিডেণ্ট হওঁ মই আপোনাৰ আবু ধাবিৰ। চ' তাত আমাৰতো কামটো বন্ধ হৈ গৈছে। চ' ডেফিনেটলি আমি ক'ৰবাতটো কাম কৰিম। ত' আমি ভাবিলোঁ যে মোৰ ঘৰ য'ত আছিলে আগতে কাৰ্বি আংলং কথটিত আমি তাতহে গৈ পেলাই এই কামটো কৰোঁ। চ' সেইকাৰণে আমি কৰিলোঁ যে এই কামটো কৰাটো আমি খালি মিকা সিঙক আনি পেলাই ৰাইজ আহিব আছিলে। তথাপিও আমি ভাবিলোঁ যে নাই খালি মিকা সিং নহয় আমাৰ লোকেল আৰ্টিষ্টো মিকা সিঙৰ লগত পাৰফৰ্ম কৰিব। যেতিয়া এইটো 15 মিলিয়ন 20 মিলিয়ন ভিউজ যাব খালি মিকা সিং নহয় আমাৰ লোকেল আৰ্টিষ্টটোও প্ৰমোট হ'ব। চ' এই উদ্দেশ্য আছে আমাৰ। এইটো সদায় থাকিব এইটো। প্লাছ তাত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যে টুৰিজমটো বাঢ়িব। প্লাছ মিকা সিঙৰ যেতিয়া কেনাডাত ফেন আছে অষ্ট্ৰেলিয়াত ফেন আছে আমেৰিকাত ফেন আছে তেওঁলোকে মিকা সিঙক ফ'ল' কৰে। তেওঁলোকক মিকা সিঙক চায়। যেতিয়া মিকা সিঙে কাৰ্বি আংলঙত আহি পেলাই কৰিব ডেফিনেটলি US মানুহে গম পাব লঙক লৈ যোৱাটো মানে বহুত হেল্প কৰিব এইটো। मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आज मैं हिंदी में बोलूँगा, शायद आप लोगों को बुरा लगे थोड़ा मेरी भाषा, बट सो पंकज भाई हमारी बहुत लंबी दोस्ती है। और पंकज भाई ने जब ये बताया कि हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं, सबसे बड़ा ये था कि मैं अपने होम टाउन के लिए अपने घर के लिए यहाँ के लिए क्या कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने बहुत इस पे थॉट दिया और हमने सोचा कि हम एक इवेंट नहीं करेंगे यहाँ पे या एक शो नहीं करेंगे। हम ऐसी सारी जगहों पे कवर करेंगे जिन जगहों पे एंटरटेनमेंट अभी अच्छी तरह पहुंचा है। और हम कोशिश करेंगे कि उस तरह से एंटरटेनमेंट करें जिस तरह से एक बड़े शहर में। और इसमें सपोर्ट करने के लिए पंकज भाई बहुत मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पंकज भाई ने सोचा कि हम इसको करते हैं और इन्होंने ठाना कि इसको आगे लेके बढ़ते हैं। और मीका पाजी ने भी हमें सपोर्ट किया।
और उन्होंने बोला कि मैं खुद आना चाहता हूँ, मैं खुद देखना चाहता हूँ उस जगह को। तो वो एक अपने में बहुत बड़ी बात है। जो इंसान ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मतलब वो कौन सी कंट्री के कौन से कोने में नहीं गए। अभी उन्होंने रिसेंटली शो किया है थाईलैंड में, थाईलैंड भाई साहब को बताया, उन्होंने अरीना फुल कर दिया था, वहाँ पे 25,000 कैपेसिटी थी, हाउसफुल था, शो फुल कर दिया था उनका। अप्रैल की बात है, आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वो अच्छी तरह हो, इस जगह को बढ़ावा मिले। हमारा सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो इस जगह को बढ़ावा देने का है, और एक बड़े आर्टिस्ट को, बॉलीवुड हो या इंटरनेशनल लेवल का आर्टिस्ट हो, उसको लाने का। और कोशिश भी है हमारी कि जैसे हम लोकल तरीके से आता, ताकि हम आगे और चले, और आर्टिस्ट जो है लोकल। देखिए, लोकल आर्टिस्ट तो ऐसा है कि वो हमारी खुशबू है, हमारी मिट्टी की खुशबू है, हम उन्हें भूल नहीं सकते। तो वो है, तो हम लोग इस एंटरटेनमेंट को कहीं ना कहीं जानते हैं। बाहर से आर्टिस्ट आते हैं, वो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो भी अपनी एक बात रखना चाहते हैं इस जगह को लेकर। बट मुझे लगता है विनम जी इज द राइट पर्सन कि वो इस बात को कैसे जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज आप म्यूजिक को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो आप कुछ अगर बोले तो प्लीज। অৰ্থটো ট্ৰাইবো ডেফিনেটলি এইটো মিন হয় ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে। যেতিয়া আমি কওঁ যে ট্ৰাইব লাইক ট্ৰাইব কৰি দিছোঁ আমি। ত' ট্ৰাইব ফেষ্ট বুলি ক'লে মানে অকণমান মানে এইটো শুনিব ইমান ভাল নাপায় যিমান যে ট্ৰাইব বুলি ক'লে। ত' ট্ৰাইবল ফেষ্ট মানে এইটো ফেষ্ট ফৰ ট্ৰাইবল নহয়, অফ ট্ৰাইবল হয়। মানে ফৰ ট্ৰাইবল এণ্ড অফ ট্ৰাইবল বহুত ফৰক হৈ যায় এইটো। চ' অফ ট্ৰাইবল যেতিয়া কওঁ, আমি কওঁ যে অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি এণ্ড in the later part all over the world ahok amar tribal culture to south, but etu tribal karone khali etu hoy etu no hoy, but people can come from all over the world, they can watch how they celebrate their festival and music. I will say content के बजाय हम लोग इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। So I would suggest इन्फ्लुएंसर्स का एक तरह से कॉन्टेस्ट है, जो कि नागालैंड में भी है और असम के भी, जो जितना भी हमारा एरिया है वो सारे एरिया को कवर करता है। And we're focusing that how these people can contribute to the event. Right? And when I say contribute, it is more important that how we are celebrating this event. Now, when we say celebration, it is more about music. Now, how you bring the music of Mika Singh to this place is something which every influencer can have his own thing. For example, if somebody is very good with doing comedy gags, he might create something relatable, which is very has that sort of presence of what Mika Singh is all about, or maybe the other artist is all about, right? So it depends. Someone can sing also. Someone can give a rendition in his own singing, in a own folklore style, right? There are a lot of things you can see in terms of the influencers making a song in their own language. क्या बोलते हैं उसको बच्चे, जैसे वो अपनी भाषा में गाते हैं, है ना? मतलब अगर है तो it's an open competition, right? For a lot of influence. Anybody can participate in this. But whoever gives the best, when I say best, which means जिसकी content में सबसे ज़्यादा reach या view आएगा, वो winner होगा। और ऐसे हमारा selection होगा। अब इसको आप बैरल कंटेंट बोल लीजिए या बेस्ट ऑफ द कंटेंट बोल लीजिए, वो आपकी लैंग्वेज। उसके बेसिस पे हमारा जो अवार्ड है वो 1 लाख रुपीज कैश प्राइज है ना जी, और एक टैलेंट का फिल्म। तो कॉन्टेस्ट में क्या है कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर्म फिलअप करके उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ज्वाइन करने का, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। और उसको जो है कंटेंट हमारी टीम देगी उनको, और उसको अपने हिसाब से उसको कंटेंट को तोड़ मरोड़ करके बनाना है। हम आइडिया देंगे और उनको कंटेंट बनाना है। फॉर्मूला उसका रहेगा लाइक प्लस शेयर इनटू कमेंट्स। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, लाइक प्लस शेयर इनटू कमेंट्स। जिसका सबसे ज्यादा होगा टिल 1 अगस्त, ये इस मंडे से ये शुरू हो जाएगा कंपटीशन, और 1 अगस्त शाम को 6 बजे तक जिसका सबसे ज्यादा लाइक प्लस शेयर इनटू कमेंट्स होगा, उसको 1 लाख रुपीज का आपको प्राइज मनी है, कैश मनी है, और एक थाईलैंड टूर है जिससे कि वो और ज्यादा कंटेंट बनाए। इससे फायदा उनको ये होगा कि उनके जो 5,000 या 10,000 या 15,000 अभी फॉलोवर्स हैं, वो बढ़ के 50,000 और 1 लाख तक पहुंच सकते हैं, 2 लाख 5 लाख तक भी जा सकते हैं। और कंटेंट किनका बनाना है? मीका सिंह जी का बनाना है, जुबली जी का बनाना है, विनू जी का बनाना है, अर्जुन लाकड़ा का बनाना है, यानी इवेंट से रिलेटेड ही आपको कंटेंट बनाना है। तो उसके ऊपर सारा ये कॉन्टेस्ट रखा गया है। और
उनको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा और हमारा एक एक्सक्लूसिव नंबर उनके लिए हमने रखा है। जो भी आर्मी पर्सन है, जैसे सीआरपीएफ है या बीएसएफ है या कोई भी है इंडियन आर्मी है, उनको हम 20% डिस्काउंट में टिकट्स देंगे। এইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো যে আমি এইটোৰ ভেণ্ডৰশ্বিপ ফ্ৰেঞ্চাইজি বুলি যে কয় এইটো অফাৰ কৰিছো। এইটো দিয়া হৈছে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন চাইডৰ পৰা। এইটোত আমি এইটো এক্সক্লুচিভ, এনে যাতে যোনে কোনে ল'ব পাৰিব এনেকুৱা নহয়। তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাল হ'ব লাগিব, মানুহটো ভাল হ'ব লাগিব, ব্যৱসায় আছে নাই বাট মানে উইদাউট মানে পুলিচ ৰেকৰ্ড চিকৰ্ড মানে এইটো ঠিক থাকিব লাগিব। মই তাকে কৈছো, মই এইটো কাইলৈৰ পৰা আপোনাৰ ভেণ্ডৰশ্বিপ দিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব। লাহে লাহেকে আমাৰ আপলোড হৈ থাকিব আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত, য'ত এই জাগাত এই ভেণ্ডৰ হয়, এই জাগাত এই ভেণ্ডৰ হয়। কথা আমি কৈছো যে বোকাজানত কোনোবা থাকিব, হৰিয়ানাজানত কোনোবা থাকিব, পিডিবিত কোনোবা থাকিব, ডিলাইত কোনোবা থাকিব, ডিপুত কোনোবা থাকিব, সেনেকুৱা চব দিয়া হ'ব। পোষ্টাৰ বেনাৰ চব এতিয়া কাইলৈৰ পৰা লগোৱাটো আৰম্ভ হৈ যাব। আমি খালি প্ৰেছ মিটৰ কাৰণে ৰখি আছিলো যে আমি প্ৰেছ মিটত ফাৰ্ষ্ট কথাটো আমি নাৰদমুনি যে কওঁ আমি যে প্ৰেছ মিডিয়াক দিওঁ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট আগতে, তাৰপিছত আমি পাব্লিকলৈ যাম। এইটো